میرے عزیزو، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کریں گے۔ جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ نرسنگے پر مبنی ہے، جو پیچھے ہم نے 6 باب سے 8 باب تک مہروں کا کھلنا سیکھا ہے۔ جو مہریں کھلی ہیں ان میں سے جو فرشتے نکلے ہیں، ان کو جو نرسنگے دیے گئے ہیں، اب ان نرسنگوں کو خداوند کی مرضی کے مطابق ہم سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ میرے عزیزو، جو فرشتے ان مہروں کے کھلنے سے نمودار ہوئے تھے، ان 7 فرشتوں کو 7 نرسنگے دیے گئے۔ وہ نرسنگا پھونکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب پہلے نرسنگا پھونکا نے نرسنگا پھونکا تو خون ملا ہوا اوئلے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور 1/3 زمین جل گئی اور 1/3 درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم ساتھ بائبل کی آیات مقدسہ کو پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں خداوند سکھانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب نرسنگوں کا پھونکا جانا بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ میں 7 نرسنگوں کا پھونکا جانا آخری ایام میں خدا کی طرف سے زمین پر نازل ہونے والے ہولناک عدالتی آفتوں کا سلسلے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نرسنگے دراصل 7 مہروں کے کھلنے پر نمودار ہوئے فرشتوں کو دیے گئے تھے۔ اور ان کے بجانے سے زمین، سمندر، انسانوں اور کائنات پر یک بعد دیگر شدید
तबाहियाँ आती हैं। मुकाशफा के बाब 8 और उसकी आयत 6 से जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें मिलता है कि जब नरसिंगे फूंके जाते हैं तो दर्जा झैल आफतें नाज़िल होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहली आफत, पहली जो 4 नरसिंगे फूंके जाते हैं वो कुदरती आफतों पर बयान करते हैं। इब्तिदाई 4 नरसिंगे जो ज़मीन के माहौलियात को निशाना बनाते हैं, उनमें से पहले नरसिंगे को अभी हमने पढ़ा है। उसमें लिखा है, जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई और तिहाई ज़मीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। तो मेरे अज़ीज़ों, पहला नरसिंगा हमें बताता है कि ज़मीन का तिहाई हिस्सा, तिहाई मतलब 1/4, ज़मीन का तीसरा हिस्सा जल गया और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक पहाड़ समुंदर में डाला गया और तिहाई समुंदर खून हो गया और समुंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई और तिहाई जहाज तबाह हो गए। आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में फेंका गया। तो मेरे अज़ीज़ों, जिससे समुंदर के सारे जानदार मछलियाँ, मतलब जो भी समुंदर में होता है, तीसरे हिस्से तक सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि जो उस वक़्त समुंदर में कश्तियाँ थी, जहाज़ से, वो सब कुछ तबाह हो गया। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या क्या होने वाला है। ये अभी जो 4 नरसिंगे हैं पहले, ये ज़मीन पर आने वाली आफतों का जिक्र होता है इनमें। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई
दरियाओं और पानियों और चश्मों पर आ पड़ा। इस सितारे का नाम नागधन कहते हैं और वो पानी नाग धोने की तरह कड़वा हो गया और इस कड़वे हुए होने की वजह से बहुत से आदमी मर गए। मेरे अज़ीज़ों, आसमान से एक सितारा जिसका नाम नागधन था पानी में जा गिरा, जिससे चश्मों और समुंदर का पानी कड़वा हो गया, जिसकी वजह से बहुत से आदमी मर गए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे और हमें अपने साथ चलने का भारी फजल अता फरमाए। आमीन।